Tata, ikat ko dito yung faucet. Kaya since nadaduwang hose na para hot and cold, pag combine soda, tanay i-on ko, tapos i-select ko either hot or cold dito. Dala tara rumar ka danom, imbes nga i-close ko dito yung hot ko ma. So gimatak iti dito T connector 3/8. So ikabit ko dito ito kabit ko kasta faucet hose line sakto ko 3/8. Yan. So ikabit dito yung faucet dito so ako ikabit ko DJ ko ito yung garden hose ito so gimata quick connect kabit ko dito tapos dito para diyan ti garden hose distopper na ito garden hose kabit ko dito tapos no sarek i-connect ko lang dito yung quick connect stand so patugang tanjigri ko so okay awan tilik na okay i-on ko naka dadang ng rumor so i-dir on ni pakastik ko galak ta rumor ka dalam oh so yeah success. Oh yes.